ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଷ୍ଟମ ପାଠ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଭୋଜନାଳୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ କିଛି କିଛି ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଭୋଜନାଳୟର ଚାରୋଟି ପାତ୍ର ଯଥା କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନାଳୟର ସେବକ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଧନପତି, ଏଇ ଚାରୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ନାଟକଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ନାଟକଟିର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗର ଶେଷାଂଶ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଧନପତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଭୋଜନାଳୟରୁ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡକୁ କିପରି ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେବାରେ ବା ଧନ ଦେବାରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କିପରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ କଲେ ଯେ ପଇସା କିଏ ଦେବ। ତାପରେ ଧନପତି କହିଲେ ଅସ୍ୟ ବିବାଦସ୍ୟ ଏକମେବ ସମାଧାନମ୍ अस्ति। ଏଇ ବିବାଦର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମାଧାନ ରହିଛି। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ପଚାରିଲା କିମ୍ ତତ୍, ତାହା କଣ? ଧନପତି ଆବାମ୍ କହିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ, ତବ ଚକ୍ଷୁର୍ବନ୍ଧନମ୍ କରିଷ୍ୟାବଃ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ କରିବୁ, ହେଲା, ତୁମ ଆଖିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ତ୍ୱମ୍ ଯସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶମ୍ କରିଷ୍ୟସି, ହେଲା, ତୁମ ଆଖିକୁ ବନ୍ଧାଯିବ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ, ଯସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶମ୍ କରିଷ୍ୟସି ସ ଏବ ଧନମ୍ ଦାସ୍ୟତି, ହେଲା, ସେ ହିଁ ଧନ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ତା ନାଁ ତ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଣି କଖାରୁ। ସେ ଗଧ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା? କିଞ୍ଚିତ୍ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରି, କିଏ ସେ? କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ। କିଛି ସମୟ ଆଗ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଉପାୟସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଃ, ହେଲା, କଣ କହିଲା ସେ? କହିଲା ହଁ ଉପାୟଟା ଭଲ ଅଛି। ତଥୈବ ଭବତୁ, ତଥୈବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ, କହିଲା ହଉ ସେଇପରି ହେଉ, ତାମାନେ ମୋ ଆଖିକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ନାଇଁ। ତାପରେ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଉଭଉ କହିଲେ ଆମ୍ ମାନେ ହଁ, ଶୋଭନମ୍ ମାନେ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଠି ଠିକ୍। ଇଦାନିଂ ସମାଧାନମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି, ଇଦାନିଂ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦୌ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନମ୍ କୃତ୍ୱା, ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡର ଚକ୍ଷୁବନ୍ଧନ କରିଦେଇ ଅଧୁନା ସ୍ପର୍ଶମ୍ କୁରୁ, ତାକୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଅଁ। ଇତି ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ୍ୱା, ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା, ପିଲାମାନେ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡର ଆଖି ତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କହିଲେ? ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା, ଏହା କହି ସାବଧାନମ୍ ତତଃ ପଳାୟିତୌ, ହେଲା, ସାବଧାନର ସହିତ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲେ, ହେଲା। ତଦନୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ, ତଦନୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ପଛେ ଅନୁମାନେ ପଛରେ, ତା ପଛେ ଭୋଜନାଳୟର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମାଲିକ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡକୁ। ହସ୍ତମ୍, କୁଷ୍ପାଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଖି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା? ହସ୍ତମ୍ ଚାଳୟନ୍ ସ୍ୱାମୀନମ୍ ଧୃତ୍ୱା, ହେଲା, ସେ ତ ଧରିବ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି, ଧୃତ୍ୱ ହେଲା ଧୃଯୁକ୍ତ ତ୍ୱାଚ୍, ଆମ୍ ଭବାନ୍ ଧନମ୍ ଦଦାତୁ, ଧରିକିରି କଣ କହିଲା? କହିଲା ହଁ ଏବେ ଆପଣ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କିଏ? ଧନପତି ନଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟାପତି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନାଳୟର ମାଲିକ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ। ଅରେ କିମ୍ ଧନମ୍, ହେଲା, ସେ ପଚାରିଲେ ଆରେ କଣ ଧନ ନେଇବ? ଭବାନ୍ ଏବ ଧନମ୍ ଦାସ୍ୟତି, ସେ କଣ କହୁଛି? ନ ଏବ ନେଇବ, କହିଲା ନା ଆପଣ ହିଁ ଧନ ଦେବେ। ଭବାନ ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ଧନ ଦେବେ। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ, ହେଲା, ଚପେଟିକାମ୍ ଦଦାତି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡମ୍, ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ? କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ କହିକି ଗୋଟେ ଚପେଟିକାମ୍ ଦଦାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଲେ। କିମ୍ ଭବତି
एतत् साहसम ହେଲା किम भवति एतत् साहसम तुमर कौन एमती साहस जे मते पचारुच कुष्पांड सहसा चक्षुबंधनम उद्घाट्य से शुणी पारला ता मालिकर कौन कथा को तेणु चक्षुबंधनम उद्घाट्य अर्थात चक्षुबंधन को खोली देई सम्मुखे स्वामीनम दृष्टवा दृष्टवा कहले देखी सम्मुखे माने आगरे आगरे निज मालिक को देखी भवान ए भवन तौ कुत्र गतौ ହେଲା कहला ए आपण से दुई जण कुआडे गले स्वामी अरे तौ कौ कहले अरे से दी जण किए कुष्पांड तौ दौ जन आगतौ कुष्पांड कहला दी जण लोक आसीथिले तापरे स्वामी कहले ततः किम जातम तापरे कौन हला कुष्पांड भोजनम कृतवन्तौ से दुई जण भोजन कले स्वामी धनम हला स्वामी पचारे ताले धन काई जदि भोजन कले से तो देइथिबे टंका टंका काई न दत्तवन्तौ किए कहला कुष्पांड न दत्तवन्तौ हला दा युक्त तबतु देले नाही एया कहि कि भय न कंपते हला भय रे स्वामी की देखि देछि डरी की कंपिला ओ न दत्तवन्तौ ये कहला देलेनी सर्वनाश हे हे एतावत हला कहले अरे से धन देलेनी एपर्यंत किम करिष्यामि एषः मूढ़ः मम सर्वस्वम लुंठयिष्यति हला कहले कौन मु करिबि एई मूर्ख मोर सब किछि नष्ट करिदेब पुनः पुनः ताड़यति हला ताकू बारंबार कौन कले बाड़ेइले कि से स्वामी कुष्पांड स्वामीनः पाद तले पड़ी जाई हला स्वामी को पाद तले पड़ी जाई बा मालिक को पाद तले पड़ी जाई क्षमता माने कहला मते क्षमा करि दियो स्वामी मूर्ख दूरम अपसर हला दूरम युक्त अपसर स्वामी कहले मूर्ख जा दूर को पड़ा तब मुखम द्रष्टुम न इच्छामि तो मुह को देखिबा को इच्छा हेउ नहीं मम नाशम कृत्वा बदति क्षमताम हला कहला मम नाशम कृत्वा मोर सब किछि नष्ट करि देई एबे कहूछु क्षम्यत्वम गच्छ इतः गच्छ क्रंदनम क्रंदतः प्रस्थितः कुष्पांड कांदी कांदी कुष्पांड सेठारु कौन हला चली गला इतः परम भोजनालयस्य नाम कुष्पांड भोजनालय न भविष्यति भोजनालयस्य नाम सुष्पांड भोजनालय भविष्यति क्रोधेन बदति स्वामी हैला रागेरे स्वामी कहले या परठारु एई भोजनालयर नाम आ कुष्पांड भोजनालय रखा जिवो नाही यार नाम रखा जिवो सुष्पांड भोजनालय हैला कु माने खराब सु माने भलो ए कथा तो तमे पिला माने जानिचो ताले एबे ठारु ता ना रहिबो कोन सुष्पांड भोजनालय एबे चलो आमे प्रश्न उत्तर को जिबा हैला देखो पिला माने निश्चित भाबरे टिके अधिक समय तुमको लक्ष्य करने को पड़ो तथापि तुम्हें देख कौन अच्छी एक पदेन उत्तरम लिखत गोटे पदरे उत्तर लेख कह सर्वदा अलस भवति कुष्पांड नहीं सेवक सेवक कुष्पांड सब कौन हुए अलसमी करे वैशाख नंदन इति कुष्पांडम कह संबोधयति वैशाख नंदन बा गध यह किए स्वामी बा भोजनालय मालिक ताकू संबोधन करती मित्रद्वय कुत्र आलापति मित्रद्वय सड़क है राजमार्ग आलाप करुथिले बुझेला अच्छा प्रबला ज्वाला कुत्र भवति उदरे प्रबल ज्वाला कोउठी होउथिला उदर रे का अस्थिराः भवन्ति प्राणाः प्राणाः अस्थिराः भवन्ति पिला माने तुमे पढ़ी सारिच तेणु से अनुसार आमे कौन करछे उत्तर गुड़िक करुचे कुष्पांडः किम कृत्वा 65 रूप्यकाणि इति वदति कुष्पांड गणना करी चिंता करी हैला टिके चिंता करी आलोचना करी मने मने तापरे कहिला अच्छा एबे देखो कोष्टक मध्यात शब्द कौन शब्द को पूरण करवा शून्य स्थान पूरण करवा देख तब
कौन अच्छी देख तब डैश द्रष्टुम न इच्छामि तब मुखम द्रष्टुम न इच्छामि हैला तापरे गच्छ डैश गच्छ गच्छ मूर्ख हैला कौन हम गच्छ मूर्ख गच्छ तापरे अछि इतः हम पिला माने गच्छ इतः गच्छ हैला प्रथमटा हम तब मुखम द्रष्टुम न इच्छामि द्वितीयटा हला गच्छ इतः गच्छ तापरे दौ जनौ डैश दौ जनौ आगतौ नहीं दौ जनौ आगतौ इदानीं डैश भविष्यति इदानीं समाधानं भविष्यति नहीं पांचे तापरे अष्टवादनं डैश अष्टवादनं जातम् अहम डैश प्रति गच्छामि अहम नगरम प्रति गच्छामि ताले प्रथमटा हला अब तब मुखम द्रष्टुम द्वितीयटा हला गच्छ इतः गच्छ अच्छा तापरे 3 नंबर देखिबा मातृभाषा अनुवादम कुरुत मातृभाषा रे अनुवाद कर भोजनालय कथम चलिष्यति भोजनालयटी किपरि चलिबो हैला ख भोजनालयस्य दायित्वम तब उपरि अस्ति भोजनालयर दायित्व तुम उपरे रहिछि गटा देख किंतु किम करिष्यामि ओडिया हला किंतु कोन करिबि घ चल चल शीघ्रम चल 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 शीघ्र चल उ रोटिका सुपम व्यंजनम भर्जम च आनय ताले रुटी तरकारी आउ रुटी डाली सुप माने डाली रुटी डाली तरकारी आउ भजा आण हैला चिंता मास्तु अहम दस्यामि चिंता कर नाही मु देबी हैला तापर एटा देख 4 नंबर क स्तंभ एकाठी करिबा शीघ्रम अहम किम रसगोलकम हस्तम दास्यामि ख स्तंभ अछि दास्यामि आनय तापरे चालयन ददातु एतत् नहीं कि शीघ्रम ददातु कौन हम पिला माने शीघ्रम ददातु अहम दास्यामि किम एतत् नहीं रसगोलकम आनय हस्तम चालयन बुझिला एबे हमें देखिबा 5 नंबर कौन अच्छी देख संस्कृत न वाक्यानि रचयत संस्कृत रे वाक्य गठन कर ददातु हैला त्वम 65 रूप्यकाणि ददातु ख ततः त्वम बद ताहा परे तुमे कुह किम तब नाम किम हैला घ इदानीम माने वर्तमान इदानीम अहम व्याकरणं पठामि आनय त्वम जलमानय कति रूप्यकाणि एतत् कति रूप्यकाणि 6 नंबर देख संधि कर किम युक्त अपि कम युक्त अपि कमपि न युक्त अस्ति नास्ति किम युक्त चित किंचित तत् युक्त अनु तदनु दूरम युक्त अपसर दूरम अपसर भोजन युक्त आनय भोजन मानय भोजन युक्त आलय भोजनालय हैला पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत मित्रद्वयस्य नाम किम मित्र दुईटिंकर नाम हैला धनपति और विद्यापति उदरे के क्रीडन्ति उदरे मूषिकाः क्रीडन्ति शक्ति कीदृशः भवति शक्ति हीना भवति स्वामी कस्य उपरि भोजनालयस्य दायित्वम् अददात स्वामी कुष्पांड उपरे भोजनालयर दायित्व देई देइथिले अवलेहम कह इच्छति अवलेहम विद्यापति इच्छति अहम ज्येष्ठः अस्मि इति कह वदति इति धनपति वदति
ହେଲା, ଏହା ଧନପତି କହିଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ଚିହ୍ନୁତ, ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। କହ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡମ୍ ପୁନଃ ପୁନଃ ତାଡ଼ୟତି, ସ୍ୱାମୀ। ହେଲା, ତିନିଟା ହବ ସ୍ୱାମୀ। କହ କ୍ରନ୍ଦନମ୍ କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ଥିତଃ, କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ। ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ ପ୍ରସ୍ଥିତଃ। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ କମ୍ ଧୃତ୍ୱା ଭବାନ୍ ଧନମ୍ ଦଦତୁ ଇତି ବଦତି। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ କହ କମ୍ ଧୃତ୍ୱା ଧନମ୍ ଦଦାତୁ ଇତି ବଦତି। କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ ସ୍ୱାମିନମ୍ ଧୃତ୍ୱା ବଦତି। ଆଚ୍ଛା, ଆକଳନମ୍ କୃତ୍ୱା କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ କତି ରୂପ୍ୟକାणि ଦଦାତି ଇତି ବଦତି। 65। ହେଲା, 65 ରୂପ୍ୟକାणि ଦେହି ଇତି ବଦତି। ଭୋଜନାଳୟଃ ପ୍ରତି ଆଗଚ୍ଛତୁମ୍ ଇତି କହ ବଦତି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡଃ। ଭୋଜନାଳୟକୁ ଆସ ବୋଲି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ କହୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି କସ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ବଦତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଧନପତେଃ କର୍ଣ୍ଣେ ବଦତି।